ହଉ ଅଜାଡ଼ି ହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଇଏ ତ ସବୁ ପଲା ଗରମ ଗରମ ପକୋଡ଼ି ଅଜାଡ଼ି ହେଇଛି, କ'ଣ କରିବା? ରହିଲା ବଢ଼ିଆ ତରକାରୀ। ମଶାଣି ଦେଇକି ଆଇଲି, ବାଟରେ କିଛି ଆଗୁଆ ଥୋଇବା କଥା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି। ଏ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଭାଇ ମାନେ ଏମିତିଆ, ଆଉ ସାଇକେଲର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଦେଖିବ ଭାଇ ମାନେ? ସାଇକେଲ ମାଟି, ଆଉ ସାଇକେଲ ଗଡ଼ିଲାନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ, ଆଉ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ। ତ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ବିଲକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତ ଏଠି ବୋତଲ ଏଠି ପାଣି ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି। ଆଉ ବିଲେ ବି ଖାଇବାର ଅଛି ବିଲରେ, କାହିଁକିନା ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ନା ଯାହା କିଛି ଖାଇବା ବିଲରେ। ତ ଆଗେ କ'ଣ କରିବା, ପାଣି ଆଗେ ବୋତଲରେ ଲୋଡ଼ କରିଦେବା, ତାପରେ ଯିବା। ଆଗେ ଏଇ ବୋତଲ କଳ ଏଇଠି ଅଛି ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ, ଆଉ ଏଇଟା କହନ୍ତି ଭଲ କଳ ବୋଲି, ଭଲ ପାଣି ବାହାରେ ବୋଲି। ତ ନେଇକି ଯିବା, ଦେଖିବା। କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ହବ ତୋର? ତ ସାଇକେଲଟା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ। କାଇଁ କାଇଁ ଭେଣ୍ଡି? ଏ ଭେଣ୍ଡି ବଢ଼ିଆ ତ ହେଇଛି, ପଇସା ହେଇଛି ଧରିକି ଦେଖୁ। ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଗୁରା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଓ ନୂଆ ତୋଳା ହେଲା ବୋଧେ ଆଜି? ହଁ ଭେଣ୍ଡି ତୋଳା ହେଲା ଆଉ ରେଡ଼ି। ଲୁଲୁର ଭେଣ୍ଡି ତୋଳା ହେଇଛି ହେଲା। ତ ସାଇଲା କିନ୍ତୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଛ ମଡ଼ଗାଡ଼ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପଛ ମଡ଼ଗାଡ଼ ନାହିଁ। ଏକୁଟିଆ ଭାଇ ନେବା ପାଣି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, କାହିଁକି କହିଲେ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ମାରିକି କେହି ପାଣି ନେଇପାରିବେନି। ତଥାପି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମାରୁଛି ଫୁଲ୍ ହେଇଯା ଭୁସ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇଯା ଭୁସ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇଯା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାରିଲେ କ'ଣ ସବୁ ତ ପାଣି ଯିବ, ନହେଲେ ପାଣି ଲସ୍ ହେବ। ତଥାପି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାରିକି ମାରିପାରୁନି, କାହିଁକିନା ଏକୁଟିଆ ମାରିକି ଏକୁଟିଆ ପାଣି କରୁଛି ତ। ହେଇଯା ଫୁଲ୍ ହେଇଯା ଫୁଲ୍ ହେଇଯା ଫୁଲ୍ ହେଇଯା। କି କଷ୍ଟ କରେ, ପୁରା ହାତ ପୁରା ଦର୍ଜ ହେଇଗଲି ମୋର। ଟିକେ ଜାମ୍ ଅଛି ତ ଯୋଉ ଭାଇ, ଟିପିଟା ଏଇ ପକେଟରେ ରହିଲା, ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଲି ଅଲରେଡ଼ି। ଏଇ ପଡ଼ିଗଲା ବୋତଲ। ପିଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ କରନ୍ତି ଆଡ଼େ ସବୁ। ଅଲରେଡ଼ି ସାଇକେଲ ଏଇ ଜାଗାରେ ଥୋଇ ସାରିଲି, କାହିଁକିନା ଏତେ ମଜା ଆଇଲି କିଛି ଦାନ୍ତ ବି ଘଷିନି। ଆଉ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ଯଦି ଖାଇବି ଅଗାଛ ବାଟିରେ ବାନ୍ତି କରିଦେବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତେଣୁକରି ଭାଇ ମାନେ ଦାନ୍ତ ଏଠି ଭାଙ୍ଗି ବୋଲି ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ, ସାପ ନାହିଁ ତ। ସାପ ଥିଲେ ଭାରି ବିରକତ ଲାଗିବ, ସତରେ ଭାରି ବିରକତ ଲାଗିବ। ଦେଖିଲା ମାନେ ମୁଁ ତ ଝାଡ଼ା ହେଇକି ଚେତା ପଡ଼ିଯିବି, ଆଉ ବିରକତ କ'ଣ ଲାଗିବ? ଦେଖିକି ଯିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଅଜଣା ହେଇଥିବ ନା, ଦାନ୍ତ ଏଠି ଭାଙ୍ଗିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଦେଖୁନ ଭାଇ ମାନେ କେତେ ଅଜଣା ହେଇଛି, କେତେ ଅଜଣା ହେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଭାଇ ମାନେ। ଓ ଏତେ ଭଲ ଦାନ୍ତ ଏଠି ବରଗଛଟା ନା ଏଇଟା, ବରଗଛଟା ଦେଖିଲେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁକରି ଭଲ ଦାନ୍ତ ଆଡ଼ି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଛି ମୋତେ, କାଇଦା କରି ଯିବାର ଅଛି। ଓକେ, କିଛି ନାହିଁ ତ ଜନ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତା ନା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଭାଙ୍ଗିଦେବା ନା, ଏଇଟା ଭଲ ଦାନ୍ତ ଆଡ଼ିଟା ଭାଇ, ଏଇଟା ଭଲଟା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଭଲ ଦାନ୍ତ ଆଡ଼ି, ଏଇଠି ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ଏ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିବା ଭାରି ବିରକତ ଭାଇ ମାନେ, ତ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଦାନ୍ତ ଆଡ଼ି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ଆଉ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲା ପରେ ଯିବା ବିଲ ଆଡ଼େ ଯିବା ସବୁ ଖିଆ, କାହିଁକିନା ଆଗେ ନ ଖାଇଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି ନା ନାହିଁ। ଆଗେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ଜିନିଷ, ଜାଣିଛ ନା? ଆଗେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଉପାଲି କେମିତି ଦେଖୁନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦାନ୍ତ ଆଡ଼ିଟା ପୁରା ହଦେ ବାହି ତାର ଆଞ୍ଚି ହେଇଛି। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ପଖାଳ ଖାଇଥିଲେ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇ ବାଇରେ ପଖାଳ ଖାଇଥିଲେ ହେଲା। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ସିଆଡ଼େ ବହୁତ ବାଟ ଯିବା ଭାଇମାନେ, ସିଆଡ଼େ ବହୁତ ବାଟ ଯିବା। ଆମେ ସାଇକେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସାଇକେଲ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇସବୁ କ'ଣ କହିଲେ ବିଲକୁ ଯାଉଛୁ ତ, ଯେଉଁ ବିଲ କାମ ଚାଲିଛି ଏଇନା ଅଧିକ, ସେଥିପାଇଁ ସାଇକେଲ ଅଧିକ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ କେତେ ବାଟ ରାସ୍ତା ପୁରା ଓଦା ହେଇଛି, ଯାଇ ହେଉନି। ହଁ ଯାଇ ହେଉନି ସାଇକେଲ। ଯିବନି ନାହିଁ, ଯିବନି ରାସ୍ତା। ଏ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଭାଇ ମାନେ ଏମିତିଆ, ଆଉ ସାଇକେଲର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଦେଖିବ ଭାଇ ମାନେ? ଦେଖ ସାଇକେଲର ଅବସ୍ଥା, ସାଇକେଲ ଯେ ମାଟି ଲାଗିଛି କେମିତିଆ ଦେଖ, ସାଇକେଲ ମାଟି, ଆଉ ସାଇକେଲ ଗଡ଼ିଲାନି ଯେ ଏକାଥରକେ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଜାଣିଛ କି? ସାଇକେଲ ରଖିଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଇକେଲ ରଖିଦେଲି ଏଇଠି, ଆଉ ସାଇକେଲ ରଖିଦେଇକି ଆମେ ଯିବା। ଆଉ ଚାଲି ଚାଲି କାଦୁଅ ଚୌଗୁରେ ହେଇଛି, ସାଇକେଲ କୁଆଡ଼ୁ ଗଡ଼ିବ କହିଲା। ଯେତେ ପେଲି ପେଲି ମୁଁ ଆଉ ଅଧ ବାଟ ସିନା ନେଇଲା, ଆଉ ଅଧ ବାଟ ନେଇପାରିଲି। ଲାଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟ ହେଇଗଲି ନା ସାଇକେଲ ରଖିବା। ପିଅନ ସାଇଡ଼ ଯେ ପୁରା ପଙ୍କ କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖୁନ ପୁରା ପଙ୍କ କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି। ପଡ଼ି ହେଇଯାନ୍ତି, ଦୁଇଟି ତିନିଟି ପଡ଼ି ହେଇଯାନ୍ତି ଏକାଥରେ କାଦୁଅରେ। ହଉ ଯିବା ଏଥର ସିଆଡ଼େ ବିଲ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲିବା। ଆଉ ଇଏ ଅଲରେଡ଼ି ତଳି ପଡ଼ିଗଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଖଣ୍ଡିକ ଆମର ତଳି ପଡ଼ିଛି, ଏ ଖଣ୍ଡିକ ପୁରା ତଳି। ହେଲା କ'ଣ କହିଲା, ଧାନ ଯେଉଁ ନେଇକି ଧାନ ଗଜା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଇ ତକ ଆଉ ଇଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେବ, ତାପରେ ସାର ପଡ଼ିଲା ପରେ ଭଙ୍ଗା ହେବ, ମାନେ ଉପଡ଼ା ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲରେ ଯାଇକି ରୁଆ ରହି ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ସବୁ ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ସବୁ। ଏମିତି କିଛି ଯାଇଥିଲି ବୁଲିବାକୁ ବିଲ ଆଡ଼େ। ଓକେ, ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ସଇଲେ ତ ଦେଖିଲ ବୁଲାବୁଲି କେମିତି ଧାନ ହେଇଛି ଆମର। ଧାନ ନୁହଁ, ଅଲରେଡ଼ି ତଳି ପଡ଼ିଛି, ଧାନ ହେବ ବୋଲି, ଗଛ ହେବ ବୋଲି, ଜାଣିଛ ନା ଭାଇ? ଓହୋ, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ବି ଯିବାର ଅଛି, ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବୁଲୁଛି ସିଆଡ଼େ ଯିବା ଆମେ।
चिंटुआ माने पड़ो 3 टका बुलाऊ जानी मार 3 टका देखी चिंटुआ को मानिया पड़ो कला कमा ये तली पड़ी देखुच ना तली पड़ी ये ठीक अच्छे से एवं पड़ी ये सब तली आउ टे बड़ है पर उपड़ा हम ये तली गुरा बीजेपी तली एवं आसनी मन दुख गौ गौ हाँ आसनी कौन कर भाग्य खराब हो भाग्यर दोष ना कर्मर दोष हाँ कि देखी देखी देख आसला आम पिला दिन सांग ठीक अच्छे तेणुक वीडियो करदेली आम पिला दिन सांग मिस्टर गौ तार बहुत भल ना अच्छे जो ना कि मुझे कहीपरि वीडियो तेरे नाम जीना सजाया मेरे को गीत बोली मुझे जानी कंटा गुदा खाली देख कौन अजଣା कौन कर गोटे पत्तर नवा छिंटे क्या खाइबा ना ये पत्तरटा नहीं जा गोटे पत्तरटा नवा खाया पत्तर काटिकिना भाई मैंने तेणुक गोटे पत्तर नवा पड़ो अजଣା जो भाई मैंने बिल मानक देख आम बिल भाई मैंने सियाड़े एकाथर की ये सियाड़े सियाड़ू 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 ठीक है पड़िया देखा से बिल आठ गोटे अच्छी आम तो सियाड़ू अलरेडी आपको देखी देखी आइले आकाश भ्यूटा देखुछ मैंने केमती अच्छे आकाश भ्यू पूरा बादल बढ़िया देखा ना नहीं इंस्टा कर रील्स बढ़िया तो पत्तरटा पकईदेली आउ देख भ्यूटा केमती अच्छे बिल बारी भ्यू आम ये बसवा खाइबा पत्तर रहा भाई पानी बोतल रहा वीडियो स्टांड भी अच्छी ब्यागे ये खाइबाटा एतर अच्छी बाहर कौन कौन आई जानी भाई कि मुझे आनी भाई मैंने ठीक अच्छे खाइबी जोड़े ना अरे भाई माने तकारी पूरा अजाड़ी देखुन यहाँ कौन पकड़ी भाई पकड़ी पूरा अजाड़ी छाड़ जहाँ ये पूरा उपमा दिया तकारी अजाड़ी भाई देखुन मुझे काढ़ुची देखिए भाई पूरा अजाड़ी भाई मैंने ठीक अच्छे हाँ अजाड़ी कौन कर ये तो सब पतला जिनस गुरा यहाँ मटर तकारी पानी गुरा अजाड़ी आउटा पकड़ी अजाड़ी बिल कौन कर बिल जो खाल टीप जो रास्ता यहाँ गरम गरम पकड़ी ओके भाई गरम गरम पकड़ी पॉलिथिन टाइप रखीदे आउटा कौन उपमा पकड़ी उपमा ठीक अच्छे रेडी यहाँ गुगुन तकारी जोटा कि अजाड़ी भाई मैंने यहाँ अजाड़ी तकाटा अजाड़ी कौन कर बिल तो खाया कथा भाई चलईदबा आइला बढ़िया तकारी आइला बढ़िया बढ़िया लगे टेस्ट आ दूरी रखीदबा टे कौच पकड़ दे भाई मैंने पूरा साइज पकड़ी नहीं कि मटर गरम गरम भी अच्छे आ सका उपमाटा खाଇବା टेस्ट करिया ये सब कौन कहल एमती खाइले ये नतला सब ये जो आइला जो खड़खड़िया धड़धड़िया रास्तार जो नहीं आइली से मटर तकारी जो गुगुन तकारी अजाड़ी उपमा दे भाई मैंने और देखा चलईदबा भाई मैंने कौन करिया ना नहीं देखा खाଇବା टेस्ट केमती बहुत बढ़िया आ कि पूरा चाका लगा बुम बुम भाई मैंने आज ट्रैक्टर बोलছি मो बच्चा उठे ना मो ट्रैक्टर बोलছি ओ भाई मैंने बढ़िया कौन कहल भाई जो ट्रैक्टर बोलছি बच्चा ट्रैक्टर बोल जाना नहीं साइकेल भी अध बाट थोक आई
मशान देकी आइली बाटर किसी आगुआ थोड़ा खाया पूर्व मन पड़ानी भल लगे खावा टे तते कौन कह चलिया संस्था चलिया बसा बसी ना भाई मैंने खाई चलिया पकड़ी के उपमा दाबी चढ़िया जो जिन पकड़ा भात जेको जिन बिल खाइब बड़ा टेस्ट लगे सतर भाई पानी बोतल भी अच्छी मोर ट्राक्टर बुलची मो पछ बाट देख ट्राक्टर बुलची ट्राक्टर बुलची बहुत खाया आनी बहुत आनी खाया माने अधिक खाई पार्नी मैंने बहुत खाଇବା 2 जन खाଇବା खाई चलिए आ बसी बसी सब तो खाया पड़े बसी बसी खाद्य फोपाड़ती ना खाली एकुड़ी आइले पेटे खाई साइली जदि वर्षा न हो जाता ये जो मटर तक गुण धर आनी से बुतुल न माने उपमारे आउ ना उपमा जरी दी आनी बुतुल ना उपमा आनते जरी मटर मटर लगे जाती सब तो ओदा ना फुली जाइए उपमा गुरा से खाई होनी आ भी अधिक आईला उपमा भाई मैंने ऑलरेडी खाଇବା पीवा सरीगला आ बिलर व्यूटा जो खराब पड़ी भाई मैंने अलग प्रकार लगे सत्य सीरियसली देख से ट्राक्टर बुलची ना सब बिल मानक जो रुआ मैंने रुआरी हम बोली सब ट्राक्टर बुलची कादुआ होची सियाड़े मईची चरुंती भाई देखुच ना बिलरे सो हल्का लेवल सब ना भाई पूरा आकाश देखुच ना पूरा रील्स कर इंस्टा बढ़िया भाइराल हो बादल घोड़े अच्छी प्रभु जगन्नाथ केमती गड़ी देखुच दुनिया को ना नाई भल से गढ़ी प्रभु जगन्नाथ जहाँ ये आकर्षण जिन बहुत देखा मिले प्राय जगार कहीं प्रभुंर आदेश सब चले ना सब जगन्नाथ आदेश जमी गढ़ती सेमती दुनिया बर्तमान भी सेमती चले द्वारा सब किसी भाई बहुत सुंदर लगुच चारिपट देखिए व्यू देखिए बहुत सुंदर लगुच चारिपट व्यू ये आकाश गच तले मुझे खाऊली ये आकाश गछ रास्ताटा यहाँ जाए सियाड़ की ओके भाई रास्ता सियाड़ जाइए रास्ता देखुच ना ये रास्ता देख रास्ता कौटे जाइए रास्ता जाइए सियाड़ 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 बुली 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 तब गई जो ट्राक्टर सब आड़े बुलूँ आ मुझे बस खाऊली यही जगह खाऊली ये जगह कहीं दर्द लगुच भाई मुझे जान पानी डॉक्टर को देखा पड़ो ठीक है ये जगह कहीं दर्द लगुच ओ बाहर जोर दर्द लगुच ये जगह और से जाओ जो मेडिसिन खाया देखिए कौन डॉक्टर को देखा भाई मैंने खाଇବା सर मो बैग कहीं बैग आ मो जरी थी भाई मैंने एथर आनी 300 जरी गच मूल रखी केवे भी आवश्यक पड़ पारे ठीक अच्छे गच मूल रहा जोता भी ये अच्छे मो जोता साइकेल भी अधा बाटर अच्छी भाई चाबीटा अच्छी ना देखीद कहीं चाबी पड़ जाइए चाबी अच्छी अच्छे भितर अच्छी चाबी चाबी अच्छे भितर ये चाबीटा अच्छी तो सब तो खिया पिया सर सब देखिले भाई मैंने आ बिल बार जो कम था जापारे जो मैंने देखिए भल से देखिले भाई मैंने करते सारा भाई मैंने वीडियो एडिट कर दूसरी वीडियोटा यू स्टार्ट करें काली वीडियो भाई मैंने ठीक अच्छे एडिटिंग करार अच्छे वीडियो सका काली किसी वीडियो करूँ ठीक अच्छे भाई मैंने भौणी मैंने मोर सांग मैंने समझते भल रुहतु खुशी रुहतु एंजय भाई मैंने ओके भाई बाय।